बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत जिन हालात का दिलासा देकर कुछ वक्त मांग रही थी कि अब हालात ठीक हो जाएंगे, वहाँ से और ज़्यादा बुरी खबरें आने लग गई हैं, मज़ीद हमलों की खबरें आ गई हैं और ऐसे लगता है कि सीज़ फायर तो गया। अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ हुकूमत बैठे अब वुज़रा अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। आज की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बजट के बारे में। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब थे, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ थे, साथ FBR के चेयरमैन थे और एहसन इकबाल साहब भी थे, वज़ीर प्लानिंग। लेकिन ऐसे लगा कि वज़ीर प्लानिंग साहब कह रहे हों कि उनको आज भी सच्चा प्यार नहीं मिला। पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा दफ़ा वो प्लानिंग के वज़ीर रहे होंगे, लेकिन इस दफ़ा फिर वो रोना ही रोते नज़र आए कि जी बहुत बुरी हालत है और ऐसे जैसे 10 साल ना मिलें तो पता नहीं हम क्या कर देंगे। पिछले 4 साल की कोई बात नहीं की, 70 साल गिनवाते रहे और ऐसे लगा कि औरंगज़ेब साहब ने जो अच्छाइयाँ गिनवाई हैं कि जी ये कर दिया, यहाँ पर ये हो गया, बड़ा ज़बरदस्त है, हमारे फुटबॉल जनाब इस्तेमाल हो रहे हैं बाहर, ये तो हम दहाइयों से सुन रहे हैं, आपने क्या अचीवमेंट की है। खैर, वज़ीर ख़जाना साहब ने बहुत अच्छी तस्वीर दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन एहसन इकबाल साहब की जब बारी आई तो ऐसे लगा कि उन्होंने तो सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। शायद उसकी वजह ये हो कि जिन लोगों की तब्दीली की बात हो रही है उनमें एहसन इकबाल साहब भी हैं कि जी बड़े मेहनती और बड़े काम करने वाले वज़ीर की छुट्टी हो रही है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन एहसन इकबाल साहब बड़े मायूस नज़र आए और कहने लगे देखें हमारे बाहर 90 लाख पाकिस्तानी हैं और वो जनाब आप अंदाज़ा लगाइए कि 40 अरब डॉलर भेज रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम 25 करोड़ अवाम पाकिस्तानी ये 40 अरब डॉलर भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी कसूर ये इन 25 करोड़ अवाम का है कि जो इस तरह से नहीं कर पा रहे। हुकूमत का इसमें कोई लेना देना शायद नहीं है, जो इंसेंटिवाइज ही नहीं कर रही। वज़ीर ख़जाना ने तो यहाँ तक कह दिया कि देखें 2023 के बाद से हम अब सबसे अच्छी ग्रोथ हमने अचीव कर ली है। 2022 का उन्होंने हवाला नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर खान साहब की गवर्नमेंट जब गई थी तो 6% से ज़्यादा ग्रोथ थी, बाकी उनके जाने के बाद मनफी चुके ग्रोथ हो गई थी, तो उन्होंने गिनवाया कि 23 में मनफी थी। आज हम आहिस्ता आहिस्ता उसको 3.7% पर ले आए हैं। ये उनके लिए अचीवमेंट थी, उससे पीछे की वो बात नहीं करेंगे औरंगज़ेब साहब, तो इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो एहसन इकबाल साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जी हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ही नहीं बन सके, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ये शर्म की बात है। यानी जो कर्ज़े ले चुके हैं औरंगज़ेब साहब या इनकी गवर्नमेंट रिकॉर्ड कर्ज़े ले चुकी है और इदारों से कर्ज़े ले रहा है, IMF से ले रहे हैं, तो इस पर एहसन इकबाल साहब ने तो बात ही ख़त्म कर दी कि जी ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है और ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, फ़लाँ है। तो इससे नज़र आ रहा है कि वो बुझे बुझे हैं और कुछ मायूस से हैं, खुश वो नज़र नहीं आ रहे। अब बात यह है कि अवाम भी खुश नहीं है। 4 साल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन साल हैं इकोनॉमिकली, और इन्होंने जितने टारगेट्स दिए कि जी हम ये अचीव करेंगे, ये अचीव करेंगे, इस साल का टारगेट ये है, कोई भी अचीव ये नहीं कर पाए किसी भी तरह से। और हर दफ़ा जो टारगेट था उससे पीछे ही ग्रोथ हुई। इस दफ़ा भी 4% की थी, 3.7%, और ये इनके अपने दादो शुमार है। महंगाई का जिन बेकाबू है, ये कहते हैं कि जी पिछले 2 साल से महंगाई कम हो रही है। अजीब व गरीब ये किस्से सुनाते हैं। 40% तक महंगाई चली गई थी, तो अब वो जो 40% थी वो अगर ये 10% पर आ गई है तो महंगाई तो फिर भी हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो पिछले 4 साल में महंगाई कहाँ तक गई है, उसका टोटल का अंदाज़ा लगाएं आप, तो बात कहाँ से कहाँ निकल गई है। अब तो हाल ये है कि मंसूर अली खान साहब ने अपने प्रोग्राम में हम न्यूज़ पर जो इब्तिदाइया दिया, उसी में उन्होंने कह दिया कि मेरे शहर की हुकूमत ख़त्म हो रही है। और उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह कोई बड़ा जहाज़ जब डूब रहा होता है तो कप्तान जब देखता है कि अब तो ये जहाज़ डूबने से बचता नहीं, तो एक अजीब सी चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी वो लेकर आने की कोशिश करता है कि किसी को पता ना लगे कि हम सब डूब रहे हैं। तो यही हाल इस हुकूमत का नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई भी इशारिया बेहतर नज़र नहीं आ रहा, किसी भी तरह से कोई बेहतरीन नज़र आती। हत्ता कि इस्लामाबाद में इस वक्त एक पुरस्रार सी, इसको आप खामोशी कहें या मायूसी कहें, वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो कर देंगे, उनके चेहरे थोड़े से आपको दिखने में नज़र आएंगे, कॉन्फ्रेंस शो कर रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये ज़ाहिर है कि इस बजट के बाद उनको लगता है कि उनकी कहानी और ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रही है। किसी की छुट्टी करनी है, किसी का प्रेशर उतारने के लिए कुछ इधर उधर से कहानी बनानी है, वो सब अलग चीज़ें चलेंगी। शहबाज शरीफ हों या वुज़रा हों, वो अवाम तो क्या अब तो मीडिया को भी फेस नहीं करना चाहते कि किसी सवाल का जवाब क्यों देना, क्योंकि जिस तरह औरंगज़ेब साहब से सवाल हो गया जी आपने तो सूरज पर भी टैक्स लगा दिया, अब सांस पर टैक्स कब लगाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इसमें सवाल कहाँ है, उनको इसमें सवाल भी नज़र नहीं आएगा। जहाँ तक उन लोगों का सवाल है जो सरकार को एंजॉय कर रहे हैं, उनको कहीं कोई बुरी चीज़ नज़र नहीं आती। जब आपके अपने हामी इस तरह की बात करेंगे कि जी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, हसन अयूब साहब जो शदीद तरीन नाक़िद हैं इमरान खान साहब के, तहरीक इंसाफ के, जब वो इस तरह की डिमांड करेंगे तो बाकी क्या रह जाता है। तो अब तो उन्होंने ये कह दिया है
جو مسلسل ہر سطح پر ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ شہباز شریف کو بھی چاہیے کہ استعفیٰ دے دیں اور نئے الیکشن کی تیاری کریں. ایسی حکومت کا فائدہ نہیں، یہ ذلت و رسوائی ہے کہ جی آپ آئے دن پیپلز پارٹی سے بلیک میل ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو جہاں تک میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کوئی اتنے خوش نظر نہیں آتے، وہ بھی اسی طرح پریشان سے اقتدار ہونے کے باوجود کہ وہ مزہ نہیں ہے کہ جب ہم وزیر اعظم تھے. وہ 2018 سے پیچھے ہی کی بات کرتے ہیں، بلکہ 2018 کو بھی چھوڑیے کیونکہ اس وقت شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے. وہ 2017-16 بس اس سے آگے وہ آتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح احسن اقبال صاحب کا بھی یہ ہے. اور احسن اقبال صاحب اصل میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے کیمپ کے ہیں، تو شہباز شریف صاحب ان کو اون نہیں کرتا ہے، جس طرح اورنگزیب صاحب کی پرفارمنس کو نون لیگ پوری اون نہیں کرتی. اب شکوے شکایات بڑھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان بھی. نہ صرف یہ کہ وزراء کو لے کر، کارکردگی کو لے کر ایک دوسرے پر کہیں نہ کہیں الزام تراشی کہہ لیں یا گفتگو میں کہیں بات اس طرح سے کہ جی یہ تو اس وجہ سے نہیں ہو سکا، اس وجہ سے نہیں ہو سکا. جس طرح پچھلے 1 ماہ سے جناب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں اور ان کو خاموش کروا دیا گیا ہے، وہ کوئی ایکٹیو نہیں ہے. باقی میں نے جو شروع میں عرض کیا تھا کہ حالات، حکومت اس پر بیٹھی ہوئی تھی بہانہ بنا کر کے جی وہ جنگ لگ گئی تھی اس لیے ہم کو بہتر نہیں کر سکے، پیٹرول قیمت اس لیے بڑھ گئی، فلاں ہو گیا. اب آپ دیکھیے ٹرمپ نے پھر کہہ دیا کہ بہت بڑا وہ حملہ کرنے لگے ہیں اور جہاں جہاں آئل کی تنصیبات ہیں، تیل کی تنصیبات ہیں ایران کی، ہم اس پر قبضہ کرنے لگے ہیں اور بہت بڑے حملے کا انہوں نے کہہ دیا ہے. اس سے پہلے ابھی 24 گھنٹے پہلے جب امریکہ کے وزیر جنگ نے اعلان کیا ہم حملہ کرنے لگے ہیں، تو پھر تہران میں دیگر شہروں میں حملے کیے گئے ہیں. ایران نے اس کا جواب دیا ہے امریکن بیسز پر، کئی اور ممالک میں جہاں بیسز ہیں وہاں پر اٹیک کیا ہے جس کی سعودی عرب نے مذمت کی ہے. تو سیز فائر تو کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. حملے پھر سے ہو رہے ہیں، اسرائیل میں الرٹ ہے، ایران پر پھر حملے ہیں، اور وینزویلا کی طرز پر کہا جا رہا ہے کہ ہم آئل تنصیبات پر قبضہ کر لیں گے. یہاں تک کی باتیں اب شروع ہو گئی ہیں. تو اب اندازہ لگائیے کہ بات کہاں سے کہاں جاتی چلی جا رہی ہے. اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حملے اب تیز کر رہے ہیں، بڑھانے ہیں. تو جنگ رکتی ہوئی تو ہمیں نظر نہیں آتی. حتیٰ کہ آئل ٹینکرز پر، ایران کے آئل ٹینکر پر حملے کی بھی خبر ہے. اور اب آبِ ہرمز پر قبضے کی جنگ پھر سے شروع ہو چکی ہے. امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم نے ہر صورت قبضہ رکھنا ہے، کیونکہ ایک طرف ایران اب کسی بھی جہاز کو گزرنے نہیں دے رہا یہاں سے آبِ ہرمز سے، اور آگے پھر ناکہ بندی امریکہ نے بھی کر رکھی ہے. تو لہٰذا دونوں طرف سے ایک مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے. امریکہ کو جارحیت کے جواب میں سخت اور دردناک جواب دیا جائے گا. ایران کا ٹرمپ کی دھمکی آمیز بیان پر رد عمل، کہ جب کہا ہے نا کہ اب بہت بڑے حملے ہوں گے، جب ٹرمپ نے کہہ دیا ہے قبضہ کریں گے، مختلف جزیرے ہیں جہاں پر تیل کی تنصیبات ہیں ادھر قبضہ کریں گے، تو اس کے جواب میں ایران نے بھی کہا ہے کہ پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. آج رات ایران پر شدید حملہ کریں گے، جلد ایران کی تیل اور گیس تنصیبات پر قبضہ کر لیں گے، ٹرمپ نے یہ بیان داغا ہے. تو اس کے بعد آپ سوچ لیجئے کہ حالات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں. امریکی حملوں اور فوجی جھڑپوں کے بعد ایران نے آبِ ہرمز سے تمام جہاز اور ان کی آمد و رفت بند کر دی ہے. تو یہ جناب اس وقت لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں. حالات پھر سے کشیدہ نظر آ رہے ہیں اور اس کے ظاہر ہے کہ اثرات پاکستان پر سب سے زیادہ پڑنے والے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.